2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser 1x1 gelehrt. Првата активност е дека треба да направиме облека за Пипи, и некои деца други да направат за Томи и Аника. Bitte, bitte, und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf. Ние требавме да облекуваме куклата со текст, за да личи на Пипи. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Јас во компјутерот ја нацртав Пипи. Пипи ја цртав во програм Paint. 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. На листот ја опишувавме Пипи долгиот чорап, например, каква е косата, кои се најдобри пријатели, со кого живее и така натака. Tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf. На мојот лист јас го прераскажував делот од книгата кој мене ми беше најинтересен. Ich hab ein Haus. Нашата задача беше да ги напишеме прашањата во програмот за пишување Writer и истите да ги одговориме. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser 1x1 gelehrt. 2 mal 3 macht 4. Ние сложувавме сложувалка според равенките. Ги сложувавме парчињата според зборовите на задачите. Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, dich zu mir ein. Ке ги решавме равенките од дека пишуваше број во нив и по броевите требаше да ги обојаме. Zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser 1x1 gelehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Мојата задача ми беше да го отворам документот што се вика текстуални задачи и да ги решам текстуалните задачи. Потоа документот требаше да го сочувам во мојата папка. Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6. Ние денеска работевме какво е семејството на Пипи и какво е семејството на Томи и Аника. Јас требаше да напишам неколку примери каде што Пипи се однесува некултурно, а потоа да ги опишам истите примери во кои Пипи се однесува културно. Mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht,